कन्या राशिर बंधुगण आपणक जीवन रे एक विराट अग्नि जलिबाकु जाउछि। कारण जानिबा परे आपण कांदी पकाई पारंती। आगामी 24 घंटा मध्य एक बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। आपणक राशिफल एहार सीधा सड़क सूचना देउछि। जदि आपण समय मध्य एही चेतावनी को ध्यान न दियंती तेबे आपण बहुत क्षति सहिबाकु जाउछंती। बंधु माने सतर्क रुहंतु, अन्य सब किछि छाड़ी दियंतु एवं वीडियो देखिबा पाई 10 मिनिट समय बाहर करंतु। कारण एहा आपणक समग्र जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वीडियो हेबाकु जाउछि। एहा केवल एक छोट निया नुहे जहा आपणक जीवन रे प्रज्वलित हेबाकु जाउछि, बरं एक प्रचंड अग्निकणा जहा सब किछि पाउस करितिबा पाई यथेष्ट भयंकर। संक्षेपरे आपण आपणक आखि सामने आपणकर प्रिय जिनिस पड़ी जाउथिबार देखि पारिबे। जदि आपण एही विपर्य को एडाइबाकु चाहंती तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। कारण एथिरे आपणक जीवन विषय एपरि अंतर्दृष्टि रहिछि जहा आपण केबे कल्पना करि नथिले। एहा जणांतु जे आपण आपणक जीवन रे विनाश चाहंती ना सुख। चूड़ांत निष्पत्ति संपूर्ण भावरे आपणक उपरे निर्भर करे। आपणक पाई एक सुनामी आपणक जीवन को एक मुहूर्त रे आक्रमण करिबा पाई जाउछि, किंतु सेही सुनामी मध्य सेतिकी शीघ्र ह्रास पाई पारे। किंतु आपणको कोन निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो। परवर्ती कथा ध्यान दे सुनंतु। जदि आपण आपणक जीवन रे चिरस्थायी सुख चाहती, जदि आपण चाहती जे आपणक हाथ केबे खाली न रहू, जदि आपण केबे टंकार अभावर सम्मुखीन हेबाकू चाहती नाही एवं जदि आपण समस्त प्रकारर सुख सुविधा पाइबाकू चाहती तेबे माता लक्ष्मीकर नाम डेकी कमेंट बॉक्स रे निश्चित भावरे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। बंधु माने माता लक्ष्मी आपणक जीवन रे समस्त कल्पना योग्य सुख प्रदान करिवे। विनाश आड़कू जाउथिबा जेकोसी पथ एवं आपण वर्तमान सम्मुखीन हेउथबा जेकोसी आर्थिक अभाव गोटे मुहूर्त रे अदृश्य होइछिबो। कारण माता लक्ष्मीकर स्वर्गीय परिवहन वर्तमान आपणक कुंडली रे प्रकाशित हेउछि। कथारे अछि जेतेबेले मां लक्ष्मीकर कृपा प्रभाव एवं परिवहन व्यक्तिंक कुंडली मध्य समान होइथाय सेतेबेले जीवन रे केबे भी धन एवं समृद्धिर अभाव हुए नाही। एवं संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आगामी 24 घंटा मध्य आपणक जीवन रे समान किछि घटिबाकू जाउछि। तेणु आपणको प्रत्येक प्रकारर संकेत प्रति सतर्क रहिबाकू पड़िबो एवं ईश्वर को आपणकर हृदय स्पर्शी प्रशंसा करिबाकू पड़िबो। कथारे अछि जीवन रे एपरि समय आसे जेतेबेले आमे जहा चाहुछु ताहा मागिबा बिना पाई थाउ एवं आपणको पाई वर्तमान ठीक एपरि समय आसीछि। मां लक्ष्मी आपणको सब किछि प्रदान करिबाकू प्रस्तुत बिना पचारि। कारण आपणकर कर्मपथ आपणकर प्रयासर समर्पण एवं आंतरिकता गभीर भावरे पुण्य। एही कार्यगुड़िक वर्तमान आपणक पाई प्रचुर पुरस्कार एवं प्रकृतरे एक परिपूर्ण जीवनर संभावना भावरे प्रकाश पाउछि। तथापि किछि घटना घटुथिबार मध्य सूचना अछि जहा आपणको दुख देई पारे। एक अर्थरे आपणको अनुतापरे परिपूर्ण करि पारे। एक भयंकर अग्नि चलिबाकू जाउछि जहा आपणक जीवनर सब किछि को गोटे हठात आघातरे पोछि देबार धमक देउछि। तेणु आपणको एही विषय गुड़िकर अंतर्निहित प्रकृति को बुझिबाकू चेष्टा करिबाकू पड़िबो। एगुड़िक पछरे प्रकृत कारण कोन? एही ज्योतिष चिन्ह गुड़िक जहाँ आपणक कुंडली रे एपरि घटना गुड़िक संगठित करिछि प्रकृत रे कोन सूचित करे? निसंदेह रे एक गभीर अर्थ, एक गुप्त कारण अछि जहाँ एपर्यंत आपणक ठारु लुचि रहिछि। मु आपणक पाई एही रहस्यर प्रत्येक सूत्र को खोलिबाकू चाहुछि। तेणु दयाकरी मो कथा गुड़िक अत्यंत ध्यानर सहित शुणन्तु। बंधु माने मु आपणको एहा कहिबाकू चाहुछि एपरि किछि लोक अछंती जो माने आसीछंती संपूर्ण प्रस्तुत एवं दुष्ट उद्देश्य सहित सशस्त्र, विशेष करी आपणक जीवन को निया लगाइबा पाई। से माने आपणको खुशी देखिबाकू सह्य करि पारिबे नाही। प्रकृत रे आपणक घर एवं परिवार मध्यरी आनंद एवं समन्वय देखिबा सेमानंको संपूर्ण आनंद दिए नाही। विपरीत रे एहा केवल सेमानंकर ईर्षा एवं क्रोध को जाली दिए। आपण जीवन रे आगको बढ़ी
बढ़िबा एवं प्रगति करुवा दृश्य को सेमाने सह्य करि पारिबे नाही। तथापि कथबार्ता अनुसार केतेक समय परिस्थिति लोकों को एपरि जिनिस देखा बाध्य करे जहाँ सेमाने देखा पसंद करती नाही। सेमानंक हृदय सेमाने आपणक सफलतार दृश्य को घृणा करती। सेथिपाई मु आज चुप रहिबे नाही। आपणक जीवनर संपूर्ण सत्य प्रकाश करने मु दृढ़ संकल्पबद्ध। सेही सत्य जेते तिक्त हेउना काहेकि मने रखंतु आपण ही एकमात्र जी प्रकृत रे एपरि लोकों को शिक्षा दे पारिबो। विश्वास करंतु कि न करंतु एही दुनिया रे प्रकृत रे केही जणे अछंती जे आपणकर भाग्य सहित सक्रिय भापरे हाताहाती करूछंती। आपणकर जीवन सहित एक खेल खेला जाउछि, एक खेल जहा पृष्ठ तले प्रकाश पाउछि। आपण प्रतारणार शिकार हेउछंती। अन्य भाबरे कहिबाकू गले जेतेबेले सेमाने आपणक सामनारे मीठा कथा कहंती सेमाने आपणको आपणकर पछपटे विश्वासघात करूछंती। एक वास्तवता जहा विषय आपण एपर्यंत संपूर्ण अज्ञ अछंती। आपण भाबी पारंती मु एही सूचना केवल एही निर्दिष्ट व्यक्ति को देइथिली। तथापि जीवनर समस्त क्षेत्र रे लोकमाने एहा विषय रे किपरि जानिले। प्रकृत रे जदि आपण सेमानंकर प्रकृत मुह देखिबे तेबे आपणकर हृदय प्रकृत रे जंत्रणा पाइब। आपण संपूर्ण स्तब्ध होइजिबे। कारण कथा अनुसार जेतेबेले जणे अजणा किंबा बाहर लोक आमको विश्वासघातकता करे जंत्रणा एते तीव्र नुहे किंबा एहा आमको एते गभीर भावरे प्रभावित करे नाही। तथापि जेतेबेले विश्वासघातकता कोनोसी निकटतर व्यक्ति जणे बंधु जणे संपर्कीय जणे अतिथि किंबा जणे पड़ोसींक ठारु आसे जहाको आमे आम हृदय प्रिय मने करू जेतेबेले सेमाने आमको आघात करती जो माने आम विरुद्ध रे छलना एवं विश्वासघातकता करती सेतेबेले आमर हृदय केवल जंत्रणा दिए नाही बरं हजार खंड होई जाए। सत्य सुनिबा परे आम आखिरु लुह झरी पड़े जेतेबेले आमे अनुभव करू जे आमे जहाको एते निकटरू आलिंगन करिथिलु जे आम जीवनर प्रत्येक मुहूर्त सहित अंशीदार करिथिलु से प्रकृत रे आम सहित एते बड़ खेल खेलुथिला। आज एपरि एक बड़ विश्वासघातकता करिबा पई जेतेबेले आमे जानि पारू जे जणे प्रियजन आमको एपरि भाबरे विश्वासघातकता करिसंती आम जीवन को जलांजलि देबाकू चेष्टा करुछंती एहा प्रकृत रे प्रचंड जंत्रणार कारण हुए एवं कोनोसी स्थान रे आपणको पाई आगामी 24 घंटा मध्यरे एपरि एक घटना घटिबा परि मने हुए। एही मुहूर्त रे एहा संभव जे आपणको निज परिवारर केही जणे आपणको निकटतर व्यक्ति आपणको विश्वासघातकता करिवे एवं आपणको परिवार मध्यरे फाट सृष्टि करिवे। सेमाने आपणको जीवन रे एपरि एक विनाशकारी निया जालिबे जे आपणको निज प्रियजनक मध्यरे शत्रु होइछिबे। एही कारणरू सतर्क रुहंतु। कोनोसी परिस्थिति रे आपण बाहर लोकों को आपणको व्यक्तिगत व्यापार किंबा व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करने को अनुमति देवा उचित नुहे नचेत सेमाने आपणको जीवन को नष्ट करि पारंती। सेमाने आपणको परिवार को एपरि रास्ता को नहीं जाई पारंती जहां आपण केबे भाबी मध्य नथिले। तेणु आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणको एही सत्य प्रति विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। बाहर लोकों को आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करने अनुमति देवा आपणको घर एवं परिवारर भांगी जीवार संभावना देइथाय। बंधु माने प्रायतः देखा जाए जे जेतेबेले परिवार मध्यरे द्वंद्व किंबा विवाद उपजे जेतेबेले किछि बाहर लोक मध्यस्थता एवं समस्यार समाधान करने को आगे आसंती अन्य माने केवल निया को इंधन देवा एवं परिस्थिति को आहुरी खराब करबा पाई हस्तक्षेप करंती। वर्तमान आपणको जीवन रे समान किछि घटिबाकू जाउछि। एक परिस्थिति जहाँ आपणको ज्योतिष कुंडली मध्यरे सूचित होइछि। तेणु आपणको समय मध्यरे एही परिस्थिति को चिन्हिबा उचित एवं बाहर लोकों को आपणको जीवन रे प्रवेश करिबारु कड़ाकड़ी प्रतिरोध करिबा उचित। यह न करिबा द्वारा आपणको जीवन एवं संपर्क मध्यरे एक भयंकर अग्नि सृष्टि होई पारे। एक विपर्य जहाँ आपण केबे भाबी नथिबे।
ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଏବଂ ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଚର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଦୃଢ଼ ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଗକୁ ପଥ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଲଗାତାର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଥ ଶେଷରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସୁଗମ ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ଶେଷରେ ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ସହରର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହିପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନତା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବଳ ପରାଜୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଯିବ। ବିଜୟର ମାଳା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୀବନର ଜୁଆର କେବେ ମୋଡ଼ ନେବ ତାହା କେବେ ସତରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ, ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରିଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାରିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଉ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ ଆଶାର ଏକ ନୂତନ କିରଣର ଉଦୟ ଦେଖିବେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କେବଳ ହସ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ଫଳ ଦେଇଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ଆଉ ଜୀବନରେ ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଥଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଳ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ମାନସିକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଏକ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କବଳିତ କରୁଛି, ତେବେ ନକାରାତ୍ମକତାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏକ ସଂରଚନା ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦ୍ୱାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସଂରଚନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ନା ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇବେ?
ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? କେତେକ ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି? ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଯେପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତର ସଂଘର୍ଷର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ଫେରିଆସୁଛି। ଏପରି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ଅସ୍ଥିରତାର ଉତ୍ସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଏ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳରୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଆରାମଦାୟକ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଏକ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ, ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଂକେତ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ଶବ୍ଦରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦେଖି ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ରହିଲା। ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଲଟିଛି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।